बोलो क्या देखो मेरी आंखों में, बोलो क्या देखो मेरी आंखों में। दश्ते तैबा के गौरे फिरते हैं, वो सुबह लाज़ारे पीते हैं। तेरे दीने बहार पीते हैं, वो सुबह लाज़ारे पीते हैं। तेरे दीने बहार पीते हैं, वो सुबह लाज़ारे पीते हैं, वो सुबह लाज़ारे पीते हैं। तेरे दीने बहार पीते हैं, तेरे दीने बहार पीते हैं। जो तेरे दर से यार पीते हैं, जो तेरे दर से यार पीते हैं, जो तेरे दर से यार पीते हैं। दर बादर यूं ही गौर पीते हैं, दर बादर यूं ही गौर पीते हैं। उस गले का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गले का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गले का गदा हूँ मैं जिसमें। मांगते ताजेदार पीते हैं, मांगते ताजेदार पीते हैं। बोलो क्या देखो मेरी आंखों में, बोलो क्या देखो मेरी आंखों में, बोलो क्या देखो मेरी आंखों में। दश्ते तैबा के गौरे फिरते हैं, दश्ते तैबा के गौरे फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बातें रज़ा, ये रज़ा प्यारे रज़ा, अच्छे रज़ा, मीठे रज़ा, सच्चे रज़ा, अहमद रज़ा। कोई क्यों पूछे तेरी बातें रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बातें रज़ा। तुझसे को तेगाज़ार पीते हैं, तुझसे को तेगाज़ार पीते हैं, वो सुबह लाज़ार पीते हैं। तेरे दीने बहार पीते हैं, तेरे दीने बहार पीते हैं। মাশাআল্লাহ, আর অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই ওনরে, অনেক খুব সুন্দর করিয়ারে ওগো উর্দু নাত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফুজুন আর তৎময় ফুনির এই খুব ওই মানে সুপরিচিত গো নাত রাসূল
আশা করি দর্শক উত্তম ভালো লাগবে। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বরকাতুহ। দর্শক আমরা সবসময় নিয়মিত ওনার সামনে আবার চেষ্টা করি বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন রহমত বিভিন্ন স্থানতুন আর পাশে একজন মানুষ লইবের চেষ্টা করি। তার ধারাবাহিকতায় আজ ইয়ার পাশে একজন উজু দেখতে রাখবেন ওনারা ওনার তুন কিছু নাত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফুন্নুম এবং ওনার একটু পরিচয় হইম। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বরকাতুহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি বরকাতু। ভাইয়া ওনার সর্বপ্রথম ওনার পরিচয় একটু আর দর্শকের উদ্দেশ্য দেন। জি আলহামদুলিল্লাহ, নাম মোহাম্মদ বুরহানুদ্দিন, আর বাড়ি বোয়ালখালীর অন্তর্গত চরণদ্বীপ ৮ নং ওয়ার্ড জমিলা বাপের বাড়ির বাসিন্দায়। বর্তমান শিক্ষার্থী চরণদ্বীপ রাজাবিয়া ইসলামিয়া ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসার আলিম দ্বিতীয় বর্ষ। দর্শক আর এতক্ষণ পর্যন্ত বোয়ালখালীর সন্তান উনি খুব চমৎকার কণ্ঠে ওনারা নাত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিফুনাইয়ে ওনার লাই দোয়া করিবেন আল্লাহ যেন ওনার আরও ভবিষ্যতে আরও সুন্দর সুন্দর পরিবেশ তৌফিক দান করে। দর্শক আরা এরকম বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান ওনার সামনে আনিবার চেষ্টা করি আর আল্লাহ ওনারা দোয়া করবেন অ্যাপ্রিসিয়েট করবেন। আর দর্শক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আশা কামনা করি। আগামী পর্ব নতুন অনুষ্ঠানের চেষ্টা করুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।